أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واهدنا وفقنا إلى صراطك المستقيم وآفنا وفنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم ونشر العمل به وفي جميع الطاعات والعبادة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Semoga Allah meridai, merahmati, mencintai, mengampuni kita sekeluarga, anak zuriat hingga hari kiamat. Semoga kita mendapat barakah syafaat dari junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Demikian seluruh anbiya wal mursalin, sahabat-sahabat Nabi, ahli bait Nabi, wali-waliullah, ulama dan guru-guru kita. Khususnya semoga kita mendapat barakah dan syafaat daripada Syekh Abdul Qadir Jailani dan Syekh Saman Al-Madani. Amin ya rabbal alamin. Setelah lahir Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani, tiba-tiba hadirlah sebuah cahaya. Kemudian cahaya itu membentuk seseorang. Lalu mendekatlah kepada ibu Syekh Saman. Syekh Samannya masih bayi lagi. Lalu seseorang itu berkata, "Wahai Ibu Muhammad bin Abdul Karim As-Saman, aku adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Adalah aku datang kepada engkau dan kepada anak engkau untuk menziarahi, mengelangi." Ya kan, ini diantara karamat bagi Syekh Abdul Qadir Jailani, dan ini juga karamat bagi Syekh Saman Al-Madani. Beliau Syekh Saman Al-Madani masih bayi sudah didatangi oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Saman Al-Madani, ini satu zamankah? Kada satu zaman, satu tempatkah? Beda. Syekh Abdul Qadir Jailani di Baghdad, Irak. Syekh Saman Al-Madani di Madinah. Beda tempat. Dan masa zamannya beda juga. Beda zaman juga. Adalah Syekh Abdul Qadir Jailani dilahirkan 1 Ramadan tahun 470 Hijriah di daerah Jailan. Beliau wafat 10 Rabiul Tsani tahun 561 di Baghdad. Umur beliau 91 tahun. Adapun Syekh Saman Al-Madani, beliau lahir tahun 1130 Hijriah di Madinah. Beliau wafat hari Arba 2 Zulhijjah 1189 di Madinah. Umur beliau 59 tahun
dimakamkan di pemakaman Madinah di Baqi. Itu beda masa. Berapa bedanya antara lahir Syekh Abdul Qadir Jailani dan lahir Syekh Saman Al-Madani? Itu jaraknya 660 tahun. Jaraknya 6 abad. Wafat Syekh Saman wafat Syekh Abdul Qadir Jailani, lahir Syekh Saman berapa jaraknya? 569 tahun. Ya kan? Jadi beda masa dan beda tempat Syekh Abdul Qadir Jailani dengan Syekh Saman Al-Madani. Ya kan, ini biasa aja wali-wali ini kayak ini. Jadi di antara Syekh Abdul Qadir Jailani dan Syekh Saman Al-Madani ini memang sudah ada hubungan. Memang sudah Syekh Abdul Qadir Jailani sangatlah cinta kepada Syekh Saman Al-Madani ini. Adalah Syekh Saman Al-Madani pada ketika permulaannya, yakni menjalaninya akan jalan thariqat dan hakikat. Dia memakai pakaian yang indah-indah. Kemudian datanglah Syekh Abdul Qadir Jailani membawakan baju jubah putih, padahal Tuan Syekh Saman Al-Madani di dalam khalwatnya. Maka dipakaikanlah oleh Syekh Abdul Qadir Jailani jubah itu kepada Syekh Saman Al-Madani. Nah, ini datang pulang setelah Syekh Saman Al-Madani menuntut ilmu dewasa, lalu beliau mengamalkan ilmu, masuk kamal kharwat. Datang pulang Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam kamar khalwat Syekh Saman Al-Madani membawakan pakaian baju jubah. Ini biasa dikatakan oleh mereka ini jubah kawalian, ya kan? Isyarat aja baju jubah itu. Adalah Syekh Saman Al-Madani. Beliau mengamalkanlah thariqat Qadiriyah. Ya, Qadiriyah nama thariqat bagi Syekh Abdul Qadir Jailani. Artinya amalan-amalan yang diijazahkan disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, itu beliau amalkan. Itu disebut thariqat thariqat Qadiriyah ngarannya. Ya kan? Ada zikir, ada wiridan Syekh Abdul Qadir Jailani, ada salawat yang disusun oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, ada doa yang disusun oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, diamalkan. Nah, itu ngarannya thariqat Qadiriyah. Maka beliau Syekh Saman Al-Madani mengamalkan thariqat Qadiriyah sehingga beliau menjadi khalifah Syekh Abdul Qadir Jailani pada masa itu di dalam thariqat Qadiriyah. Beliau Syekh Saman Al-Madani mengambil thariqat Qadiriyah kepada gurunya Syekh Muhammad Thahir. Beliau daripada Syekh Muhammad bin Ahmad bin Said. Masyhur dengan Bi'uqailah. Beliau mengambil dari Syekh Muhammad Shadiq. Beliau dari Syekh Muhammad Qasim. Beliau daripada Syekh Abdul Fattah. Beliau daripada Syekh Garibullah Al-Muqarrib. Beliau dari Syekh Daud Al-Baghdadi.
beliau daripada Qutbul Aqtab Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu sanad beliau yang sampai kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian kita ada juga sanadnya, ya kah, kita ambil barakah, kita bacakan sanad kita nih. Di antaranya kita mendapat sanad yang sampai kepada Syekh Abdul Qadir Jailani ini, ya kah, artinya apapun amalan daripada Syekh Abdul Qadir Jailani, wiridnya, zikirnya, doanya, salawatnya, ya kah, di imdad guru sekumpul itu ada apa yang gak ada ingat namanya, Hizib Nasar. Hizib Nasar, kalau pun ada imdad guru sekumpul, ada situ Hizib Nasar. Itu ya wiritan Syekh Abdul Qadir Jailani tak. Kalau pun enak mengamalkan itu cukup aja bang. Ya bila bisi imdad tuh ijazah guru sekumpul sudah tak. Ya, cuman ini menambah aja kita. Yang pertama sanadnya ini kita mengambil dari Guru Munawar, beliau dari ayahnya dari Ahmad Ghazali, daripada Syekh Muhammad Salman Bakumpai, beliau daripada Syekh Muhammad Jifri, beliau daripada Syekh Abdul Talha, beliau daripada Syekh Abdul Samad Bakumpai, beliau daripada Mufti Syekh Jamaluddin, beliau daripada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, beliau Muhammad Arsyad Al-Banjari daripada Syekh Saman Al-Madani. Syekh Saman yang di atasnya tadi sampai kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang pertama. Sanad yang kedua dari Guru Munawar juga, beliau daripada Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Sekumpul, beliau daripada Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi, beliau daripada Sayyid Husin Aidid, beliau daripada Sayyid Aidrus bin Umar Al-Habsyi, beliau daripada Sayyid Abdurrahman Al-Ahdal, beliau daripada Syekh Abdul Samad bin Abdurrahman Palembang. Ini kawannya Datuk Pelampaian. Beliau daripada Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Kemudian yang ketiga, guru kita Guru Munawar daripada Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Makkah. Beliau daripada Sayyid Ali bin Husain Al-Atas, beliau daripada Syekh Abdul Hamid Kudus, beliau daripada Sayyid Husain Al-Habsyi, beliau daripada Sayyid Idrus, beliau daripada Sayyid Idrus bin Umar Al-Habsyi, beliau daripada pamannya Sayyid Muhammad Idrus, beliau daripada Sayyid Abdurrahman Al-Ahdal, beliau daripada Syekh Abdurrahman bin Abdul Samad Palembang, beliau dari Syekh Saman Al-Madani. Nah, Syekh Saman Al-Madani sanadnya yang di atas tadi sudah disebutkan sampai kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani terus ke atas ada juga sanadnya sampai kepada Imam Junaid Baghdadi, terus ke atas sampai kepada Imam Hasan Basri, Sayyidina Ali, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi dengan ini sanad riwayat sebagaimana guru sudah mengamalkan kepada menyampaikan ijazahnya, ijazah sanad ini dan amalan-amalan daripada Syekh Saman Al-Madani, Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, kepada pian juga ulun sampaikan ijazahnya. Nyata kita ambil barakah dulu. Kemudian Syekh Saman Al-Madani beliau juga menjadi khalifah daripada Thariqat Khalwatiyah.
Lalu Thariqat Khalwatiyah dan Qadariyah ini dihimpun oleh beliau, lalu dinamailah Samaniyah. Ya kah, Thariqat Samaniyah. Jadi bila mengamalkan Thariqat Samaniyah ini mengamalkan Thariqat dua sudah, Qadariyah dan Khalwatiyah. Amalannya di imdad itu ada juga nang khalwatiyah atau nang khawatim khawajakan, ada orang itu khawatim khawajakan ya, itu naksabandiyah, itu naksabandiyah lah lain, itu naksabandiyah qadariyah itu lain. Jadi ini bertorikat, ya kan? Jadi kita nih, torikat kita nih torikat Samaniyah, ya mengikut guru sebongko. Torikat Qadariyah ya juga, Khalwatiyah ya juga. Jadi ini torikat itu asal kata tuh torikat tuh jalan, atau bahasanya metodi, ya kan? Jalan untuk mendekat kepada Allah. Jadi thariqat ini adalah mengamalkan daripada cabang ilmu tasawuf namanya. Jadi bila orang tuh belajar ilmu tasawuf, nah ada di dalamnya itu thariqat, artinya thariqat ini mengamalkan amalan dari guru. Guru ini dari gurunya sampai ke atas. Ya kan, sampai kita Syekh Saman Al-Madani, Thariqat Samaniyah ngarannya. Dikatakan itu sampai 40 thariqat namanya. Ya kan, macam-macam thariqat nih. Asalnya satu aja, thariqat itu asalnya satu dari Rasulullah SAW. Kata Sayyidina Ali, ya Rasulullah dullani ala tariq aqrabu ilallah. Kata Sayyidina Ali, ya Rasulullah ajari ulun jalan dekat kepada Allah. Lalu kata Nabi, wahai Ali, pejamkan mata engkau, dengari aku mengata, kemudian ikuti aku. Nah lalu Nabi mengata, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lalu Sayyidina Ali mengiringi. Itu talqin zikir ngarannya. Nah talqin itu asalnya Sayyidina Ali yang mendapat dari Rasulullah. Itu disebut talqin zikir, itu ibunya thariqat. Ya kan, ibunya thariqat itu tuh asal mula thariqat itu tuh. Nah terus ke bawah. Ya kan, sampai kepada Syekh Saman Al-Madani. Syekh Saman Al-Madani zahirnya, pada hakikatnya beliau Syekh Saman Al-Madani ini mengambil dari Rasulullah cara berzikirnya itu. Nah jadi ujar Syekh Saman, cara berzikirnya la ilaha illallah 106 anam Allah. Berapa? Anam 7. Ya kan? Kalau zahirnya itu dari Syekh Saman, pada hakikatnya beliau Syekh Saman mengambil dari Rasulullah. Karena wali-wali itu biasa mengambil amalan, ya kan? Wali-wali itu tidak akan menyampaikan amalan kecuali langsung dari Rasulullah mengambilnya. Nah lalu dinamai thariqat Samaniyah. Jadi kita nih orang Banjar, umumnya Banjar, thariqatnya apa? Samaniyah. Kenapa? Karena kita mengikut guru kita, guru Songkol. Ya kan, mulai bahari
mulai Dato Palampayan awalnya yang membawa tarekat Samaniyah ini, kemudian disampaikan Sidin kepada anak cucu Sidin, kepada murid-murid Sidin, sampai terus ke bawah, sampai kayak guru kita sekumpul. Nah, sampai kayak kita pulang. Jadi ibarat kapal, sakapal kita. Jadi pas saja sudah. Kita nih orang Banjar, wilayahnya wilayah Dato Palampayan, wilayah guru sekumpul, tarekatnya tarekat Samaniyah. Jadi kita umat amalan Sidin. Ya kan, artinya sejukung. Boleh aja Bang Dam. Ya kan, sebenarnya ini nama masyhurnya. Sebenarnya guru sekumpul menyampaikan bukan hanya tarekat Samaniyah, banyak yang kita amalkan itu tarekat zikir Aidurusyah, ya kan? Zikir Aidurusyah sudah dari guru kita sekumpul juga tuh. Gimana masyhurnya? Ya kan, tarekat Samaniyah. Kada apa-apa ya kan? Niat kita mengamalkan amalan Syekh Saman, niatnya hanya mengambil barokah. Nang kalau nang aslinya batorekat tuh kada juga Bang kita, ya kan? Nang kayak Syekh Saman tadi masuk kamar khalwat, kada ada juga kita masuk kamar khalwat, ya kan? Kada ada juga. Bakhalwat itu menuruti Rasulullah waktu Nabi hampir umur 40, sekitar 38, 39, 40 itu umur Nabi, ya kan? Nah, waktu itu Nabi beliau bakhalwat di Gua Hira, iyalah. Gua Hira ke Gua Suruh kah? Di Jabal Nur. Di situ khalwat ada ya kan, sepaling sedikitnya sehari semalam. Ada 3 hari 3 malam, ada seminggu, ada yang paling lama 40 hari 40 malam. Bakhalwat Nabi di sana di Gua Hira kah? Gua Hira ya kalau Gua Suruh Gua Hira kah? Huruf nek. Gua Hira. Jabal Nur, gunungnya Gunung Jabal Nur, guanya Gua Hira. Kalau Sur tuh Nabi hijrah kalau gitu. Ya kan, itu dalil orang nama amalkan khalwat tadi. Jadi khalwat itu mengamalkan amalan yang dari guru waktu khalwat tadi. Situ. Dan itu kita mengamalkan amalan Syekh Saman. Ya kan, gembira Sidin. Amalan Sidin diamalkan. Itu menjadi amal jariyah bagi Sidin, ya kan? Amal jariyah bagi guru kita sekumpul juga. Nah, idkharus surur bi qalbil mu'min khairun min ibadati sitina sanah. Menggembirakan hati orang yang beriman itu lebih hebat daripada beribadah 60 tahun. Nah, kita sesama kita Nina saling menggembirakan, menyenangkan. Itu pahalanya 60 tahun beribadah. Bagaimana yang kita senangkan ini hati wali-wali, hati guru-guru kita. Sidin memberi amalan ijazah kita, ya kan? Kita amalkan, niat kita apa? Menggembirakan Sidin. Amalan Sidin diamalkan, gembira Sidin. Pahalanya apa? Pahalanya berkumpul lawan Sidin, mendapat syafaat Sidin, itu cukup aja sudah itu.
Jadi tarekat Samaniyah sekurang-kurangnya, ya kah? Kita ada kalau semalam buku tarekat Samaniyah yang dari Guru Munawar ada kalau panjang mana kalau namun nyapa baca itu semuanya. Panjang tuh selawatnya ada situ, ratibnya ada. Cuma andai kada kawa, nang sekurang-kurangnya setiap hari ini harus ada zikir la ilaha illallah 16 Allah 6 7. Nah kemudian doanya doa Syekh Saman, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma sur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma jur ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali diulang 4 kali, sekurang-kurangnya umpah sholat subuh, ya kah, di waktu subuh. Kalimat waktunya bagus lagi. Nah, mudahan Allah menolong kita, memberi taufik hidayah. Ya kah, amalan dari guru kita sekumpul ini nah, tarekat Samaniyah. Ya kah, amalan dari Syekh Saman Ahmadani, mudahan Allah beri taufik hidayah. Mudahan Allah menolong kita kalau mengamalkannya. Ya, mudahan kita terhubung, tersambung kepada Syekh Saman Ahmadani. Mudahan kita termasuk murid sidin juga, walaupun kita beda masa zaman, beda tempat, tapi mengamalkan amalan Syekh Saman. Mudahan termasuk murid Syekh Saman juga, yang artinya di dalam syafaat Syekh Saman juga. Mudahan Allah meridhai, merahmati, mencintai kita sekeluarga, berkat Nabi, berkat surah Fatihah ila hadrati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.